الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله ورتلنغنا نشكوني أيكم ما أيغرم ما ألمنا ما أغرسم ما أجدلنتي سداغك كما أداسر كرمبا nasu kuni nasu khanta nasu jura nanduwa suda na duwa munda su wallenki ona arjuma nyaadi nakan kason tammundo karago nyaani hijiriya nga wujune kamo nagati tan nagati de sino filli waga gemu juwan kason tampillendo karago 2021 oga tawo tampille ke siwo jabinden kam magola da mago misiri kurumba ke tera sinka mampaga no nyakundu alla ga yingin subhan jajilen ko makara mataran jigendi kari hankaran katiketa soban banga mullege ngusa kande na fatawa ke wa utu wa iran kunna gusanti dubane masha Allah la quwwata illa billah wada Allah nyagati to golum po shiru adi mahanguto kallanko Allah hurun nema na wotun don chaga jamandi na kasuran kon chaga ne kati ikorunga na hamigu mum paminu nyara duwa munda na su wada Allah nyaganda haroga ma anduran to goko haroga ma anduwa wuke durantogo ko Allah wa yingini oduwa suga to sondo meke fonnogo arna hamminin cu jara na hamminun yara na khotambogo kamma na wattumbara kembagandi na fitnanun kari ti Allah horomanda barake to billaga arno question nun jabindendi akhiyego ati khokone nyancanko mukunu yalli debendi khokone ke giri nan daga mukunu ku kunyi adaga mukunun kunya sagante katti kanga amaga tengi kanga adaga honga farandan kilanki ki aghibe hay kediga me kono kuno gadu wa umurnoy hay francia abilaga daga na francia bugudo tambayere lernu hillimma odi nyame kamma o malay on kiramo khomo ati je nyani iga abiyo mutu hakati be atindo imari ke warde idin ke warita gabegel li faransi nagi kara gaidi ngarno iriya gen chagu ya gen kase nya kam makabalange walhamdulillah rabbil alamin akinyi le france akinyi faransi illa karande simane akinyi faransi ko tabe illa kara ako wonan jango ay katta 10 jours kawaram bito tammin kawaram ma wakim makka haram nan kelengi yima sigira ta khonenga ida daga ke damara manchu nyaga ko gona kenan mago ina wari kenke aga nyamu gosu ina wari ke kidinun kunna tawo ina murun nen ngara oda Allah nyaga jalla wa ala akhi an ko gona ke ga no be asan content Allah abirante yani afure yani Allah ta kenya amu contenta Allah ana kanwa di ana gunne yani amamu ko Allah ana kittiyade ana tiyi mais fohuma mo alora Allah ñagati Allah togonum po sirundo Allah magan kutuɓenugan kallanka suwa aɗo Allah tuwa ñiru wayendo asembe ñiru wayendo ke sitti sugatini amina nan cagena Allah ñagati anken nangiri kadankede binate mali nan mogole karen kase keyna saga ñagendi angata keñati Allah oɗa ken Allah ñaga an kokone ke arna bagandi kattanga Allah daga Yusuf saga kati habai alayhi wassalatu wassalam ya rab arnan ko wonde saga kattara joyi kitte kamma akisinde wala be sunya ga duwa nga akeda o ga hillandi be konno tuturu question nu jabi nden kane nane simmandi ayde question ku jabinde privé orande question nu jabinde privé orande munuma defulolu de parce que lolu de fammetti na question nu njaabi privé je répète oran har daru ngeti may ron datri ngene awo surtout kay wo ken kama honu ga tokoy na waranga de haranga ma warin privé kay a jaabi kahini question kada ken golle a faamu lan ta jaabi ni kahini question ku yanga ma wara kaltille munu koy ngega ni question nu njaabe njahana karambande ni moro mamadou cissé ni moro idile munu nandi hilli bane bo lebul ku benu gi wure kunna khayni katti yaay
Muhammadu Cissé numéro banta numéro ndagana kumbane ya terenga ngana Cissé kallon terenga ngana kesho be terenga ngana jabenca naburu na kebane terenga na jabenca naburu ihilli bana pet ndagani ya numéro num baay anji ngana ti waccam bagara kesho ngari ngey har nga manya ban privé kede na saha katta na saha kappa kesho nunga ange kesho ange message singar ni ke hakati be bunda ko na kami sasin korni yuñini ale haala ke suude ngigane fata wanjana ngiyu lawangel gana ujune message warni kiyen anyi mena hay angem bagal sasan da waringa am privé nga xanna maganja ban privé ke na sa application nga bangal gada waringa na sa application nga kartumu gada waringa nyame gada waringa mama sa gada waringa ketan gegen to ko numéro mbane jagana lante yo kiisuwo ñagani fofo ɗam mbewɗa ko moga tampini harankama gananga baka wompowa oranta jaabin en privé allah gatu ke privé kibara jin tasi o cegandanimogo ɓe honi kun taka hari jaabini yimmea jika kennan kotimmaga sirna message ñani gandan maga jaabi magan pagada lohowa ndaroxe munda seri summogo tirndi keesoyi nantona jaabi privé orantay assoalu l awal كيسيو هنا نهاية اتفق مع امرأة على زواج إذا يغري يقوى نجمو إذا كهي إذا يغري يقوى نجمو نمتي ويخني إذا يغري كده جمون لي إيمانو غاوى سيدا قيماكو هابلون كنا هنا إذا كن نغن يغري كده كونين دي يكون كني أما سيري سوني كان دي أغانتي فاوة تقول نبيدي هابغا ساغي هابي فغدعها حتى زنا بها yahaba tugu no se gare ke nene ada marasa maga jofe ne asagudai maga rage ne nan ngarjare wacca ada ko niker ya gare ke men ko niga isagunde nyana nga khaniyo ngona ga fonne si guntahi gundo khoti hayga ko non ita ko nida ando se magarayde ita ko ta maga buguti kenya ina ko eto khalas sasi ken gesafini ni ken ta amuna ikenta kammun da yaba tugun medde ga dangar jagandi de kenya hanya khini keta atini de me ina no gommono ni itam maga saga ke diga mede higa mu kitron yaba tugun ne keti kera wa yakhni iti aga nyakhni kenna ga khibar khi ke goni kenke anye me safini anna haqqto ya kharenga wuno ame sasi ngaliya idani morom bloqué anani mono kurumbangutu ina ken ka bloqué vraiment imanu ga hakam mana presoli kamma foto feta kayani ki aganya lengima keme yana dunano gonni keme ndagilli nyana vraiment ya gare ki gana tinta munda ida gar ko tabe ga gol lenki akanu yenti maga yayi kila sama ya digan ka bakata killabe al jawab onati jabe nga nga conseil be konno igunda sirebe gana allahi ando ya gare gana allahi khanya khime khama ka dunye golle ke ga to ko ga hilli bana kala habanon to agullade anje no gare mbaji mo shehod agara me kinni me andi gamano wasera gamano wa kinni me ay kada ko fa bonu nyana komi samuru nana gana hariri ha bonu nati kitte wadi walla khanne ana kama kitte ana kama adu khaba masala nyenga bondi katte ya gumbi laga tappe angana yegunu wala nay gana mukiya français lunga il est fiancé ni gonu di murndi garunga diga ubenu konno har yagalle moy gonun to konno angana yagare munda kajje musse hondi sariyam pajunta yere yagunta hibaga matta hidiga mu wano c'est interdit par la religion kana kundiga mu ko yagare be huttu makka tan dalaga tam makka te tam makka tan dana ando kenna khawni diga mun ko kana appel video ngari kana daga ige macdonald nga kana daga ige restaurant aganaro wotoba akago baga yagiya kundu aka haga yagiya de haga yagiya ne tamma makkati shariyan da kenka bu maga wasani ya ngahi landi be ko nanda angati ke yaganne ko ada ga hakkan no gondi ama sereni no ampati gunno kusa nene no nya haga parni njagali sere gara waya gare nene ne keme wucce di kundu aga nani fogante kunnaha ganda sima yagaren gida nani ni anda sima yagaren gida nani na jimul lemminia ma yagare be gane sorombali lenki duga heheba yagarunga pare yagara hunki mamba kasorom ma senga na gena yagaren kita na yagaren kita yagunta ganaka har yagunga na ganaka na yagaren kita nan kinya yagun ko tankane golle sun ta ko to ke sone gara tada nene alay bismillahir rahmanir rahim aku sa nene
wa thalithan nga sikkandi ɓe kon noon oɗa allah ñaaga subhanahu wa taala arnanko engrais hinin komo koɓe gelli kunduwaganayi nda allah ñaaga arnanko haɓatugol ne bo haɓatugol nen tan maga haɓatugol ne ɓe ga sakka ɗo leññigol ñakkenga sagi magaɗa warjakandi an taka hari yaago ñuttayi maga toxayi ko i kerewo yahini kenni haɓatugol neña haɓatugol ne lehingankenga waraɓe an nga hinaka tandi ɓe konno ndatu anga ko anga tangi jaaɓe ndukku ndatu anga munna kon nahoɓe jaaɓe annaɗo na jaaɓi yahare ke anna yahiya walla manna maga yahiya walla manna ɗo maniya ngigan conseillene keɓe gella gana ngaɗo yahare ke yahuyeñe bo anta maɗa presol lanka maga soro ngigan conseillene keɓe maga yahare ke yahi ngara kengoto saabu ɓeyi anñi mere ko antanta yahare munda anganta yahare munda manna ngawtu kedde keta wa saniya saabu hilade mi gatanna maga yahare ke yahi an patugu nekke hay kake nogoñe an gatunandara no golla ñakkenga an kendo kennami kuñi mbabakaw jam kemuñ yankotembe wa thalithan saabu sikkandi ɓe gati ngegana ganna maga yahare ke mundu est ce que angana ke yahare mundu anganaro tayi allah wa sahirako kittaɗa an patugu nenakaba ikkiñemeyi halle an patugu neɗa tout ankane aɗa an patugu ne tout ankane oɗo wasina an patugu ne mi andako saku mbogay angella waka saka kunga sakkanganaraga terranga wona ɓeyan hinaka tandi ɓe gati yahare ke ngegana annam annam mungay lew angana ke yahare ndan mew tan namaka daga hakkunkenundi serengana kutu yahare ndanna hakkunkenundi niya allah ntaka hakkunkennomowaɓe gan kawa yagako yahare ngana kutu igon ndi allahu akbar angama amulli allah gamanne allah ntaka igo ke hakkunkinnayi an kagama hakkunkinayi su ando allah wey wa sualu thani kiyani keso hinana innaha tuallimu waladaha alquran yahreñan ati inire meñña xarango min qur'anay alhamdulillah kode xeerim bay ken yaharen xarangen jire yaharengana xarabane allemu ko hay xarangen joppanan binamaxa inire muña xara ine meñña xarango min qur'anay ide xarango ni sora yegoy igu sakkuna iti ke sora wallahi walla ñanamu ko wallaji nafsi biyadihi nakunati kamane ɓe ñonkinga kitten noxonde angama ke sora tulenki nankatta na famoa masha allah la quwata illa billahi kedake awa ide wari keta daga ma tigidare meññaba aɗa katte keña xarangundini awa sora ke xaranga ke maxa anda faam bo ima garen kabanteni keke maxa tirindi maɗa sora ketuma ama tuba kikeken qoniñiga kuna idan ke kune sasamal kafarange yamantiya question mbayere an kamal jawab ona tijaɓenga aganañi angada digame kiko kota keɓe aganayi ken kotaga dangi lemine kema sora ketu alkafara ñalangan baw anti angama ke sora tu lenki anda lenki ako lenki ganañaga dangi su alkafara ñalanga aganayi kuna angama dettirayi ken goro wasina alkafaran tanga walla aganañi aga kadasima keke magoto a tirindi keɗegada harangunde a tirindi manayi maɗa tu ken kota kuttendi ba aganagada to ken kota kuttendi su hari alkafara nga sereɓe anda kama mame wari naam o duwan pabaɗa sahanga o duwan ngahindate sahanga wa sualu thalisu keesi o siggandi ɓe gayre tazawwajat ati yahi tanji kisine irigi yahreñan lemmu tummianiɗi kimanaha ihay sikkiti leñerundi ñay kuntu i kinara yaharen pillandi ña sahi kamma gelli kenga sahi kammani iɗo jamunga amame jamunga boguɗo kiyen jamunga na boguɗo te ikana boguɗo noge i tampi siri ala fe magi walla adi gollontaki yimmen ide a katti sarnon billeya wa amaraha amamuha birrujui i habatugu nondi ñamari ñille katta i kine i kombenga ken koti kamma kaganta habanuga ɗi ñamari i daga idañi tambiyede ga yino ganni kenni sangue ñayi sasan koto igongiri vacance nga ri adi vacance question jamanen kaptali ñayi ikewa brousundi de ari brousu keyi gamminati bolonge aɗa ɓito tammiɗo fillowaña a sage dagana anamugude adi wari jahanten togoti kasu bane iwa kasu bane ida ko a soronda awa iti kada koka gidaɗa maka bo kada koka kokonenda maka aka kokonenda nanti wari jahanten iwa kasuy amma katire mehelemme key igada kenko kenda golle ñille talla mbonnoti yayigo ndi halle koye kembireya la yattasilu biha wala yurusidu laha ante i téléphone ne ante hoxeni kattiya
imme sigido jarande igana daga no su ina tan nan kina ngame kam kana no ke jara maga bono igo ke lerini kadi adi wakansi ke sunya kapitali ke ay Bamako masha Allah wala quwwata illa billah adangi kata ide be ngabitosi ke ped agambe genyay ay li khat asurun na nyamari awa ha itangi anga ko nyaare ke masalla kan ka wakana sigido ke jarande yano ko ke maga bono atima jara sigida ba awanga ma jara ka nyame kamati ay bur ara tigara raga ay le kati itarrang awa kita aazunu kuti indaga kaftali ke ina sigiti jarandenga anamu gude idaga kaftali ke I khindi daga ni tabane ado ke se gamne na ku kamati ko probation de hay ya batu nan kuti ke ta ganya kundu ke gona wada ngara sasa ke ogona sire kita onanya hindai timin be gi maka sasa higa na igo kita ido ya khini ba ne ke no wiye ba bo ke go ken tun tahiya binne tun tahiya kulle hari solonga na diga mu ke goda aganani mi sikati ay ke dura igon ci goda gembe ke iwakalla ya garin durun ko iwakalla anan kinan dangi kai gana igo kita sasa ido ya khinya ke no go togiya ba al jawab onati ya gara ke ngani jabe nga shafakillahu fawran alla na sahana nganda gidan ya gara jawaye kitte kamma ado watun denjulewun na'am ko anga da ko mo gobe anta ndaka igo munna khalas anime diga yampaga habalu ko an kawana fahamu hangana le nyakaren procès na nyille katti kompenga atu ge ligo ngamunda de koni keto rinte nyani yakaren nan chuute anna sajande katti kompenga na tora nyi kane kadi pourquoi ngalle men karni wambire meda I don't know why ngor jefa amun mene igu gabe hay kundu ay har yagaru kuyo gonu an daga ba yagaru kudu shiri har yagaru ku ga wi gadi banan manan ina ku shiri men projet nanti maga nyille katana ni ankelle menga da ho ko nanda nanti ki na da nyangi yanken na kencu garandiniya an cakkanka ludiga munya bo ngere se me kende ke fay keta am babu haga dan awanga mbara ille ne sasa awa bakkan do anki na warwa nam patugo menu khana ina tandi roho anda sirondi angay katti habano ko ngawana faamu kada ni gamal lun kay kallu e kakkallu kana to hina kakkallu go gajange kundu nyani ba man tagamunda aga naga tagamunda kama ga gare membiran tenkari ke to ginten ni buru anga da ko ko dallante ni man nan jariya parce que jaga nya hayanga war jagan denni da anki na ran kollon ta ganyi war jagan denni dan ne ga na sare anga ma sare halisu alande وسؤال الرابع كيشون غتلني يا هيماتة أمه إمام فاتي أدي كدي جدا نغرم بانا يتوه إني قد أغوتي بلغا فاتيني إني قد تنبيلو أجونا خي كتا سريغوي كودو أنا كيني ماي أندغا جاريتاي فلم تتعالج به حتى ماتت إمام أغا جاريتي كين قال شي ماغا قصنا فاتيني دوباني كين قال شي ساسو akahini ka ima genya iba idi gira nyagare kiya na gene ba ma aha kenni kiya tambille ngujune aga sagene katti yali jawab jabe ngene hobe akhi o tuwa hun nenno fahamin nenni arna hinna mahina arna hinna gamaye ti allah hinna yurwande ado silami huren jule wasaniya ngahi lani be kono in kana li malu qad wasala ila yadli ummi fa innahu ma'a tarka لأنها حازته أغنينا بريكي كني أما كتنها خلاص أجاريتا أي كتابة أما جاريتا أي بخيني أم بوفتي أم باني فوفي أغنى غينيا خاغنا أنغنا خي كتا إيغو كبير نابريكينا إيغو كيا كتندي أما كني أما كتن أما غصة فاتي كن كان نابرو كلنا ساغنا كتابة أما أمرا كمبيري وسؤال الخامس تيشو كرغندي نهايره أكي كمبيري هو مني إيه ترني إيغا دغنا إيغاريني ina dagi garangenga ina daga mesidan no gondi faji ata ko tabani ani tawatte ko sakhiniya itanul lage ami sasike khanne ke buri ne khanne ke ngora tunuma igwani ma ya harene kita hoye nyani maga push nyani maga sareti push kwa kenya ni maga itakono kenya liga yondo ida na ro jindi ina faramati folenga ina wanki ifi na kenya hitu mane ma waraga na kemo ko man taraga al jawab onati akhin ngani jabe nga hilli alla gana sahna nganda jawe kam ando watun denju lew kengana girnon kesho ke ma faamu anna do man yanga tanga fole mpana manay anna fole mpana mana sai e to on kadi
puspus ke ay ba walla manni anga taxunu puspusi maake ɓeedi annano keñangatanga foole mpanamanayi ba ngorno ña famunu mene gellanga nen poentene ganna bogu anna xurey kinoy wa sualu salisu keesi o tumundi ña hayere igana sallen joppa biren tiru ñaani ragana sallen nogondi ina kora timmandini siginte ina timmandi taxuntan calleni keesi o ɓeegi maxo différence ñana baraju naxa kendi ma igada arakannu kuɓenu sigintan jalle kuña barajen nan punonta igada salle ke ku tembe taxuntan jalle ma boyna salle ke joppana sigintan calle ñayi tiru ñani ragana ina kor sikki dingira ganda dingira ɓega sembenayi ina kosa taxuntan calle difire ɓega kunaxa baraje ila hina keñato aljawab wona tanangani jaabe yelli allah gana sahañangodanda jowoye kamma aɗa watuntenco lew nga hillande ɓe ko nanda différence nde kunaxa barajo ku barajo ntu ñera li annaka sallayta jalisan lil udri bawo an paga taxuntan callilo juru ñaana sere ɓe ganaga wotiya aga taxuntan calli watten cabu ñaana ken ɗo sigintan calle anantu ñera baraje de sigintan calle ɗo taxuntan calle i bakkame ore baraje nga minna anga tuna hilan calle adaga serenna ken taxuntan calli hari wattegantanga kadi sente angana kenda bari su sikkana mbarajen taxande ñananda yo kenni serede gada tewna nahilan calle na taxuntan calli anayi watte pakke lemme sunte watte hohontay a sallenga sahana xa ana sikkana mbarajen taxande ña kitta farlan calle nge serede gana tewna taxuntan calli wattentay salle kenta sahana qala taala wa qumurillahi qanitina bonan cigi salle nogondi kenni farlaña watte ñagana kaba aga taxuntan calli a barajen timmante ñanaɗa wa sualu saadu keani keesio ñerundinga kanati rabibatan inda khalatiha o madatali khala ati gan yaxanna xundi bireɓe iñi xoorno i saxa tugun nemaxa alhamdulillah i saxa tugun neke allah noari allah kiiti i saxa tugun neke faati a ñigaɗa kan gabe regana xoɓiida kunkangu wa hinnimaxa sinan jaati gabu jakkawa kunkangui keta bama jakkantiya keesio mbagimaxa yereya aljawab wona tallangani jaabe nga rahimahullah birahmatihi lwasia wa jamia mautana yelli allah gana hinne an caxa tugunne key ti allah hinne yurwante aɗo musilmu hurencu lew wa saniya oga hillandi ɓe kon nanda tuwanon panka tuwanon cembengati karabe yagare kange suga maxanga ñana ñagare ña yambange jakkantay haragana wujune garam haragana ima konti ɓe gandetu andi jagunu ammi taxundi nantanda ku taxundi hankantay angana kangu yugonu taxundi nda ku taxundi hankanta ñayi anna ku jakkana anda kangu yugonu taxundi ndagana hijitiya hanna ku jakkana xa yambange ñagani ku kanguni maxa nga du yambanatiya jakkantanga de tuwanu cembenna keñako wa maahum limalikiya o kuma jahabi ke xarmoxo malik ma jahabin kahini keñe xallu jaabi rahimahullah wa haliyin jakkanta yambange wa inta kassara hari kaye ke ndaragenan qoseya jakkantay illa mu yatahasham gellaga maragenan njuri na mooñe walla mu yanwi adama islahiha amma sirondi mbala xullagana nganniya hari kaye ke gana qose meedi a juri agana qose meedi kallu ke ogugo maga jakkanna yambange no xubane kotiyayi yaxare ñagaru aga ñiragani qoso niña kanjurangani sagundi ada anniya nantin taxi tagana yenan kunne awa jakkan bagandin bo yambangen toxon bakki kamma xa kanke gana hari qosey dungu ngano ama nganniya nantin tarni ada nganniya haribi yambange ñanay yambangu ñani yambangen toxonga hinnay halas tuwanoy gonu kummaxa awa jabini anna jakkan bagandi yambangen niya i xaali dalilu nun ko kudigamu hillu su dalilu ngana seña kunkoyeran kunne bon taxa gilli mbatten ogu wagegembe konno jakkama wajabi yaxare yambangen o tongoñi gennati ke ay yaxare ɓe ganare ha ñagaru kangu jakka anni jakka xo kuntesina wajabanga de yo sualu thaminu kesiwoye ncese mananini ke kesiwo segundi ñaha yere innaha fi safari mundu 15 ama atina tetragunne ña sino tammiro karago
mallaga kiitini sarnon billi su fati ihaba kenjudalla fati iwatini malla miidi iwatini malla wiidi ma ken koyni me ima gadaga kitana munguɗo kunga de kenya haga gotimaga birinu ñangana wunu watta ñangana wunu watta ñirawa saharu kitta iraga mungu yiɗi sarno ko kallenga mogoɓe al jawab onati yagada keɗangani jaabe ngani hoɓe yere rahimahumullah arna hinnan carno ko hilleti allah hinne yirwande aɗa misilmi hulenki lowwa faniya nga hillandi ɓe konno yo tere ndeki muskila ygo hay keyde sarno kunan fato halle tere ndeki muskila ygo hay key tere ndeki muskila ñani kadi lemmu nga latono meyi ono punki américain aremmu yakidanu ɓenu yakidanu naga yakidanu hille a ngalle yakidanu naga anga nari ka sino hille andari anga nari kasu hilli sikki anna hille tere ndeki a masibo hay key womin ha awakahini kadi terneke masibonga masha allah wala quwata illa billahi yogonu dinanga bono sorongiran maga yere islami manu igadaga europe iña christanga sorogiran maga yere islami manu igadaga europe no gondi ida salle ngara lew dolominne doronko hutiye kimbakari tengemme ene kenta hohoy terneke masibo yego hay kadi yagonu bonne ke terra yagonu benuga bono abiyollandi wurtu anani karaga nani hari hoɓeke hete suute yimmeyde francinu ambikinu kuña he ñanan maga yahubogo yimmenga karammogo sigina gani tafsir ga sama drame ñan rahimahullah e taga daga franci a tike gani masha allahu la quwata illa igani tafsir ga yahundiga men gana xoto nan qoto nan qoto inte har dagana ina fara ñaxeede nati garange daga tina kiyedigame wara kundu garange naari walla ñaxamaran naari moɗin tiiɗa ka ñaaga kana ke hiwara kundu ati ha walla ka tiiga daga faranci i delle i tawe yahunu tammiya diga menga yimme sera mantakunte sikkowanciro ñeruncuuti xaramoxo on day ima ɗuge parce que on est en france on est en france de ndeke ɗiga mogo hajji wageya xaramoxo sixinen ken tatu mbaɗama wan nemugu de hajji wagenu xara yamaxa mamo jene ba xayda arna henne sakka misra ken cu xara yamaxa sirihinu lasana haydar i sugarno ñaani samanu ñaani i kundo bakkeli xallu kuɗo jajeli xallu kuɗo minna xajide jomboxu jallani xallu kuɗo nandagama gori xaramoxo fode bakkeli xanco dingira ke rahimahullah ido kuncuni kaci baane ido kuncuni sumbu baane i kunne drame samanu ñaani haji wage ti haji asa tiɗo xaramoxo sixinayge a gañi franji iganayi woton noxondi ana kala ñarono yaxo kuy i maxa yaxarungal iganati ha xaramoxo ati xa maxi fay ana sisonome ña karni haji wage ti kene kawaye ña key en to kuwa kawananken baji wagey nandangen re xare hayini angen xaga kawa sereɓe keta on taxa kengen toxotu ke ngiñegena sere sireɓe mara antañe mene awa terende ke man sibo ña hayke aɗo limunum mbonoye terende ke man sibo ñani murtiye tirana ɓe hamma ke francine gonda aga sigi habatugu nekkane aɓe o lanti ut aga siginega kane nammaxa tarde wasalita ngahi sikkandi ɓe ko nanna axi yaxre amma ɗan paba fatiye ke antankone mungunu keña xibare ɓe gan ndemana enane won ɗanɗa honne ho hana ɓe gan ndemana nga pikri hana ɓe kinnanga a famunan dampay ke wuye ɓe kundu ko hayn kemaxa anna wuyexa huñe anñi mena han paɓaɗan ma fatiye ɓan tan paɓa kendalla fati aɗo sanaxa angani ke wuye ɓe su angama kuru i giriba angatiɓa giri hagaña ko anga wuyexa huñay angen simo wuyeke anta han nawar har keɓane côté wasandangani saharay angu gelliya fati kota ɓe angu ancando men bonnoxo ima giri intaxa gilli intaxa gilliya lew serengenga hataga fatiyaga ɓuri manke ñandega annañi wa faniya saabu hillandi ɓe gara wandemana ngunu ke xibare annatu angana sabari ku kallen kamma baraje ganda allah bangi inchallah wa zalika hi sikkandi ɓe gara wandemana aga ñamo xuusu anti fati ampalle ntima kenkengitu ke yogonunti xalluntu yogonti haɓatu waginu ku wacenti haɓatu yogonunti maɓu yogo sare saxene xaga fatini alloxo warabia saabu naxa tandi ɓe gande mana na suno e ndallandi buru seren fati haldena ndalla sunonga siri maga dangi haqqen noxondi to anon kanna kemmoxoye parce que i kummaxa kembide keta kembede sunoyi kempaga ñaxo amma ɗungeti allah kiite ke ay ngeti kundun kempe xa honne bogu yeke
wa khamisa kede nga ko nanangani a kuɗo annan gatu golle ke walla annatu nande ande ko ñani komo yakare ndito ko ñani komo yigo komon beto yiba sagonta ko meeɗa sagonna allah ɗa allah huwa rabbu wa huwa almanu lahu l irada allah ni mara cumgani wonne allah sagonna allah ɗa ma famuwa wa sadisa hi tummundi ɓe gande mana mo ngonu ke xibare honne annatu anga wunuɗo an carno ko hilli ɓe nuyi kundu annatu nande an carno ko hilli annan nduwi anna sadaka mbagajiɗa ayam pasi menuɗa andanke wuyey wa sowalu tasu geso kabundi ñaha yere ikinarotiya adira kasunakati a ñame kama arbitan jaatu a ille kata terrang a gañigara koni kira nantigani halla inta ho kappiya mati sino kabigama dangiya halle inta ho kappiya anke jakka kekendigame sakkantagani pompa ñaga bogudanga anke mbayatina ankenna ala palakkellankittendi igondigame ñangutini ken garay nanti intaka ho kappankenga awa aga yille franci ta ida mugunandare yakare mundu goronun kamɓe a toxallota ay bane kenta kotaɗo kaygo gare garnaxo dangana ida gana hoxa kowana haybana ami saranon ndaro aɗo yaxannunga doome ati pour tagane terreke cheikhi ñani o kara koy mani xi cheikhi ñani aga xarangundini a xarle ñaxan ne adamino xontaxune bo tontallamboxe ida ga diga muy ga peranken kadanke yakari munde yaka ida a tina yakari mundu a lenke a linganda ama linganda ada kosoro nanti hoɓega ama kenkoni mere kosoro ñaada nanti hoɓegani iga jow yakari murni ke yakari de gima karegada wutu ima gusakuñay a gusi haybaro dunayi kunduway bon kembire keta vraiment akada yakara ke kaɓe o tu kadi aka wansahede anda famba masha allah la quwata illa ay jawabu natanagani aki yagaranga jaabe nga ngama keɓe faamu an question kedi sasa ke jikkuɓe suukundo an pagada ko ankina kamma nanti awa garna anta gundo tagundimi ama kawancaranonga aɗo yahannunga doome ma a harle ñaganne farenga kallaɗama ha anamogude ho angama sigiɗo yahu ke bakkenga ke jikku suu kamma magana ho kahanga bireɓe suxentime mbayde suxentime hongama hari toxu ho mbay terrasse ña kamma fanke ñangurnu angana hari curayin kumere hanke natime ndaga ngenganagaye curayin time suxen curayin time ke ñahagarndi sasa kon jellagana saha almuhimmu ara wañana nadagati angenda kuntu kaggajam palleya d' accord angada kuntu keta kaggajam palleya gana xura nanti ku jikkunu anayi keta añimena hayke est ce que keyga wammunda agana saha nanti ku jikkunu way ange ñime maxa keyga wammunda igo ɓeganta munda maxa tamaxi kene xibaren kiñangollunga masha allah wala quwata illa billahi ina hinu caxuli saxuray tirni tammunde ñahayke iɗite ne ñangaja ite nemma waragati ken qaaro aɗiɗa ñigo ñamarnantani wara aɗi qollontaaki yimmenti allah daña lembane wiidanaka ha hammin taka ken lemme xamaxa ida duwaw mum ɗo yali jawab wonati jaɓenga allah koma yaxare ngada hinin komaxoɓe gelli kunduwagani tuuge allah kamma anna duwa waxaɓegano duwa nganda arna ñaxa ñincura arna na wayna nganda arna ngari jaga kiine anga mungul ke kiine nangari jaga kallu yaga rey agam baske kallu yaga rey wasaniya nga hilandi be kon nan na hini be ngoro wande mana ke golle toge na honne bogay andan kiina ma harigete andan kiina ma maga andan de nenya hayme an kalle gare ken kawana tongunya ko kanaga ana dogon kiina ganaro ana dogon kiina maga safandisi tenno ko seti awara akem banni ki kibare ɓe gara wande mana kerga nanane wonni hanna tunante an kibaru kuntan kiina kittendi tan kiinama kittendi indan ñimme sarnon kittendi side su kibaru na allah maga masa taala wa thaniyan hillandi ɓe gara wande mana kibare ki honde ɓaka toxenga antatu allah ga xeerin dambe surutini ke halle anke yahu battaran mbugu moxo kundu xeeri suga ke halle anga tuba inchallah ho honta halle ganta xeeri arnaña kundu wa dhalika hisi gandi ɓe gande mana ke xibare na honne boga toxenga andanke moxo meɗa yaxari ngaɓe gaɓe ñakita kalle xare ngaɗa bitta nan cuxaɗi xo teyne nan cuxaɗi xo guburo
maga kiniren menna wara lenñi honna wara masha Allah wala quwwata illa billahi yogonu tey nun ana kinen pompe nanta ani te nengara ili wara igo kiridoro men kambu mi guli igo kema akalle gareke yagre kalle gare lidoro men kambu ko parce que alla ganande mam parni no wakita agam parce que kalli garum ndambu dingiranga taw yi ngoro yande naam wara ben hina ga tandi be gande mana hole ba ke togi kebe kundan dan ke yagubba igo kana mbattara ngara kundu ke togin tenni kambasu watten wa khamisan hi kargalli be gande mana anna tunan dike tambane yagare be kalli yagare ngada yagumba gani abiyolla yutuwa yagarebe yagumba kenga kitate nenyade abiyolla yutu aggabe nyani wasadisa fi tumuni be garwande mana andatu alla garni ho waranki naro ite ande ne kenara adu ngare hin ko mo be gelli kundu aga nani alla garni anki nama tugoti hobe angatuwa angana hele nyagaru ngaga maga ha boye onda ko alla tergati geringa le nyagare ganta harama ga Allahu akbar kabira Allah yaslamel lemay hanganna Allah sere maganca gonda bari wattengana kellipa malakanu maharrim mehina awa sappen kelli mappenga wasabi'a hiyorni be gande mana ke gibarna honne bagay duwa ngenga bondi ado Allah hen konge wasamina hi segundi be gande mana annaka lesi melaga anna dagalni watasi'a hi kabundi be gande mana ndimi lebun tan tagayenga ya hina karanda tama ko sanda anta jugumunu sidantanga masha Allah la quwwata illa billah jinnanga tendanga anjuno mana kubel kundum bagadi ko est ce que garunta di ane kugiya igo wada makum mundu ange ngada nge ho hontan anki nani ta andande nengare me adi maro ama ta nan gollon ta ganyi mera agada gollon ta ganyi men Allah wi kamun Allah barakendo Allah hormanga lebun tanga nagasiyen tanga anyakini makasuno ona hinto ko Allah maka c'est vrai golli toginde nyani ado gibare be gande mana ke gibare honne baka toge nga junube ga buru amma ga ira Allah ga nadu aga benni buru wa su'alul hadi 10 keso tamun nim pay ado banan